जुहार जय माँ समली। आज आम जिमा कैंपिंग जगह देखी चलुन आज कैंपिंग जगह देखी आसमा। A few moments later. सीजनटा धान रुआ सीजन तो आम चलू आज चाषबास एरिया के देखमा चाषबास काना है देखी पारे वर्षा नहीं हमारे सब पूरा पड़ी रही है गुटे भी वर्षा हो गला बोले सांगे सांग सब खेत रेडी हो जावा। पारुथिबे इटा पूरा जंगल आउ ई जंगल भितरे कि नहीं गोटे फैमिली टे रहसन एक्चुअली तांकर घर के हम जीवा लगे बाहरी छु तो ये रास्ता रे कोपा भी बहुत करसन तो हेटा भी देखमा यार देखि पारुथिबे बहुत बड़ पहाड़ 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 पूरा लागी छे। Wow! Very amazing! का निपुण भंजा का करछो एबे आमे भेटिछु हमर निपुण भंजा मनकु हमर निपुण भंजा नै छन गाय चोरई सबे दिने दिने चोरा सके काले 2 दिन 3 दिन बोले गांव सबकर गाय पहले खाले तो जाता बाहरी ओहो तो चलो आज के जिमा एबे देखमा हमर जंगल भितरे गोटे फैमिली टे अछन तांगर घर के बुली चलो देखि पारुथिबे गाँव रू पूरा 3 किलोमीटर भीतर रे दुईटा फैमिली रहसन एटा तो आमे भाबनु जो बुली के आसमा माने एक्चुअली नो निजर चाष बास महुल चाहर बेटी करी चलु छन बाकी तांको लगे सब सुविधा अच्छे नलकुआ अच्छे इलेक्ट्रिक अच्छे घर दुआर बनै छे देखि पारुथिबे यार टिके राहुल देखाई दियो प्रधान प्रधान भाई टिके स्लो चलो हो आओ केते दूर रहला राहुल आओ 2 किलोमीटर अरे 5 किलोमीटर तो ठगलो का हला से चीटिंग करता है तू 2 किलोमीटर नहीं हुए पाखे अच्छे अरे 500 मीटर भीतर 500 मीटर भी नहीं हुए 400 मीटर पाखा पके जीवा पहुंची ना जेंदा हमर पिकनिक स्पॉट अच्छे हम चला डैम टे भी अच्छे देखि पारुथिबे कोपा एटा कोपा चाष हमर गाँव कोपा चाष और धान चाष फेमस सब बड़ा जंगल भितरे से आगे पूरा देखे पारुथिबे जूम करके देखे तो आपन के एटा हला धान चाष तो एटा एक्चुअली हमर गाँव जमी नुहे एटा हला धरबगढ़ जमी धरबगढ़ और लोग माने इने चाष करसन से 3 जन तो पूरा आगे आगे भागी जो छन हले मुई चाली दी परबा टिके दौड़ी दूं एबे आसी छु आमे पूरा जंगल भीतर के जेन पाखे आमे नाइट कैंपिंग ते करमु बोली भाभी छु तो पूरा जेबी भी बॉयस भागी आछु आज तो आज देखमा कैंपिंग रो जगह नाइट कैंपिंग केने करमा जे तो आपन नाइट कैंपिंग देखवा लागी टिके अटकीवा के पड़बा तो चलो देखमा ये राहुल और लिलू आगे आगे जो छन प्रधान बाबू टे हारी गले एक्चुअली आमर गोलहाड़ी रो जेन जगह के हमें जो छु से जगह 5 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर बाइक रे आसी हला देखले सामना रे गोटे सिंगल घर थिला दुईटा फैमिली रहसन है ना बाकी 3 किलोमीटर अच्छे फिर भी तांके इलेक्ट्रिक और पानी सुविधा सफिशिएंट मिली पारसी दिने
दिने दिने तो गाँव रे लाइट नहीं थिले भी ना लाइट थीसी कहाँ ला ये आरो फेजरे आसती देखो ना के ना ओ भाई এটা প্রধান আমার ভাই খଣା এটা ধোয়া কেনকে পাইন ଯିବା এটা ধরপড় বনকে যাওয়া এটা খଣା ধোয়া জোর আছে খଣା ধোয়া জোর নু এটা ধরপড় বনকে লাগবা আমার এনে প্রজেক্ট হবা তারপরে ধরপড়ে চাষবাস হয়ে পারবা আমার সে ড্যাম থিলা কেনা চেক ড্যাম সেইটা মাছে আঁকি আছে চলো চেক ড্যাম ଯିମা এটা ক্যারামান টিকে উতরিবে তলকে এতে জঙ্গলরে কেন্দার ক্যাম্পিং করমা বো এটা জঙ্গলে একা ক্যাম্পিং করবার মজা ভাই এনে চিতা বাহারিছি জানছো কি নি Wow! Very dangerous! বাহারে ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବା ଲାଗି ଏକା ଆମେ ରାତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରମୁ ଆର ଆପଣ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଅଟକିବେ ସିଓର ଆସମୁ ଜଙ୍ଗଲ में मंगल होगा ନାଇଁ ଦିନ ବେଲିଆ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ନି ହୁଏ ରାତି ଏକା ହେବା ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି ବାକି ବର୍ଷା ହେଲେ ଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ବହୁତ ଭୋଜି କରସୁଁ ଆମେ କାଣା ଦୁଗୋଇଲବାଡ଼ି ଧରପଗଡ଼ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସନ୍ ମାନେ ପାଣି ଦେଲେ ରହି ଆସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଗୋଇଲଭାଡ଼ିରୁ ପୁରା ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ এটা କାଣା ନଦୀ କାଁ ଜୋର କହେସନ୍ ରେ খଣା ধোয়া জোর ଖଣା ଧୁଆ ଜୋର ଏଇଟା ଖଣା ଧୁଆ ଜୋର କହେସନ୍ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଇନକେ ପ୍ରାୟ ଭୋଜି କରି ଆସୁ ଆମେ ବାକି କାଁ କରବେ ବଡ଼ ହେଲେ ତ ଲୋକ ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପାଗଲ ବାକି ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାରେ ଯେନ୍ ମଜା ଆଉ ନେଇ କହନ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା ଗଲା ରେ ଥିଲି कहना क्या चाहते हो ଆସିବ ଫେରିବାର ବାଟ ସେ ନ ପାଇ କାଣା କାଣା ବୋଲଥିଲି ମୁଁ ନି ଜାନେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗଲା ତ ଏବେ ବାଇଲଚୁଆଟେ କୁଡ଼ବାକେ ପଡ଼ବା କାଁ ହେଲା ଯେ ପାଣି ଆମେ ନେଇ ଧରି ତ ଲୋକ କହେସନ୍ ଚୁଆ କୁଡ଼ି କରି ଛେଦାବ ଆର୍ ପିଇବ ବୋଲସନ୍ ଟିକେ ମୁଇଁ ରାହୁଲ କହେମି ପାଖକେ ଆସବାର ଦେଖାବା ଆମର ବାଇଲଚୁଆକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଲଚୁଆଟା ପୁରା ହଉଛେ এটা খনা দোহা জোর ଟିକେ ଛେଦେକେ ଛାଡ଼ିଦେମା ପାଏନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମଲ ହେବା ଗାଧବାର ବି ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଣି ଅଛେ ଆଗକେ ବି ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଅଛେ এটা ହେଲା ଭୋଜି ଜାଗା ଭୋଜି କରବାର ଭଲ ଜାଗା କି ଖରାପ ଜାଗା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ବତାବେ ଆଉ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବି ଇନକେ ଆସମୁ ବୋଲୁଛୁ ତ ଆସବାକେ ପଡ଼ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଖାଏମୁ ଯେ ନାଇଁଆ ମାନେ ଆମର ପାଖକେ ଆସିଛନ୍ ଭୋଜି କରି ଜାଗା ଭଲଟା କି ଖରାପଟା ଟିକେ ବତାବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକେ ଯିମା ପାଣି ପିଇ କରି